in triangles, because that's what we're going to do. We're going to look at triangles, look at the information given, and then calculate the other sides or the other angles. Okay, so voordat ons begin met die sin en die kos en die oppervlakte reël, kom ons doen net eers, ek wil amper sê 'n basic ene. So if we're solving in triangles, then we have actually done when that triangle is a right angled triangle. Ons het mos al in trig gedoen wanneer iets 'n reghoekige driehoek is. First of all, if you have two of the sides, hier is nou sommer 'n klein bietjie recap werk. If you have two known sides, how can we calculate the third? Using Pythagoras, né? So dan gaan ons sê, as ons sê hierdie een is x, gaan ons sê x kwadraat is gelyk aan 13 kwadraat plus 12 kwadraat. So x is equal to 17,69. Okay. Belangrik, hy het daai 90 grade hoekie in. The 90-degree angle has to be there, else you can't use Pythagoras. Do you guys agree? Nee, you've known that. Goed. Die ander een wat ons kan doen is as ek een sy en een hoek het. This we did when we did trigonometry. Want sien julle, as ek gaan kyk na hierdie 40 grade hoek, dan gaan ek sê ek het sy aangrensend en ek soek die skynsy. Which of my functions works with the adjacent and the hypotenuse? Cos, né? So dan gaan ek sê cos van 40 grade is gelyk aan aangrensend op skyns. Wie? Okay, obviously another solving that we've been doing for a few years now is the rules for the interior angles of a triangle, né? So sê nou maar ek het nou vir julle gevra wat is die grootte van hoek theta? Stem julle saam, jy sou maklik kon sê dis 50 grade because some angles a triangle, né? So ons het al 'n klomp tools in ons toolbox om driehoeke op te los. If we have some of the information, we already have the ability to calculate something else as well. En sê nou maar hierdie ene kon ek mos na die derde sy ook gaan uitwerk het, because if I have the two sides, then I can mos use Pythagoras for the other one, né? Okay. So ons kan al, wanneer dit 'n 90 grade hoek is, kan ons al eintlik al die sye en al die hoeke bereken. We're there, né? Maar die probleem wat gaan nou weer hier aan? Die probleem kom in wanneer ons werk met 'n driehoek wat nie 'n 90 grade hoek het nie. And that is when we start using the sine, the cos and the area rule. Okay, so ek gaan begin met die sinreël, maar wat belangrik is wat julle moet sien is ons kan alle klomp goeters oplos mits ons 'n 90 grade hoek het. So if you have a 90-degree angle, you're good to go, né? Shalala. Maar yeah. What? Could you what? Hi. Was it there? You're stealing my thunder. Pleasure. You done? Almal anders ook klaar? Just waiting for a slow one there. Nah. Okay.
So let's talk about the sine rule. The sine rule is when we don't have a 90-degree angle somewhere in a triangle and you need to solve for the sides. Okay. So kom ons sorteer gou-gou eers 'n klein bietjie simbole uit. Teken vir jou 'n driehoek. Hoef nie massive te wees, ons gaan nie verskriklik baie inligting op hom invul nie. Julle hoef hom nie so technicaler in te kleer nie as julle net die A A B B C C op die regte plekke skryf. It will all make sense in a minute. Good? Het almal van julle tot daar afgeteken? We move. Okay. Nou, wat ek daar met die technicalers vir julle probeer wys het, is as ons 'n driehoek gaan invul. Julle hoef hierdie ene ook nou af te teken nie. If I say this is A, B, C, dan dui ek die hoeke aan met hoofletters. I indicate angles, no, corners with capital letters, né? But the side opposite capital letter A, I call lowercase a. The side opposite capital letter B, I call lowercase b, etc, etc. Okay. En dit is belangrik dat julle dit verstaan, want anders dan gaan die formule nie vir julle lekker sin maak nie. Okay. So onthou A of B of C is hoeke. So hulle word gemeet in grade. En hulle word gemeet, gewoonlik meet ons hulle sommer net in eenhede, so then we don't say whether it's meters or millimeters or whatever, maar hulle verstaan dis mates van afstand. So whatever they ask you in that question, it must be a measurement of distance. Okay. Goed, en hier kom die reël. Goed. Moment. Can you guys see why we call this the sine rule? Sien julle?
Sin oor 'n sy, sin oor 'n sy, sin oor 'n sy of andersom. Okay. All of you written that down because I want your eyes here. Yeah. Nee, dit sê of. Dis okay, hulle het dit ook nie verstaan nie. Sorry guys. Ek kry dit baie dat my vywe soos S lyk ook. Of andersom. Okay, het almal daai afgeskryf want ek wil hê julle moet almal fokus wanneer ek dit verduidelik vir julle. Okay, ja. Degrees. The small kolletjie represents degrees. Okay, goed. You are going to calculate either an angle or a side. Nee? Afhangende van of jy 'n onbekende hoek of 'n onbekende sy moet uitwerk. If you have to calculate an unknown angle, then use this one. Why? Because then the angle is at the top and that makes the fraction work a bit easier. Nee? If you are calculating an unknown side, then use this one. Because then the unknown is at the top and that makes the fraction work a bit easier. If you don't do it like that, you're not going to get it wrong. It's just a tip. Nee? Jy kan dit so doen of jy kan altyd net een van hulle gebruik, dit maak nie saakie. Both of those are legit for all of the different ones. Nee? Maar dit maak dit bietjie makliker vir ons as ons werk met breuke wanneer ons 'n onbekende in die teller moet uitwerk. Wanneer ons 'n onbekende in die noemer moet uitwerk, raak dit 'n bietjie ingewikkeld. Okay. Then the other thing is, do you guys see that in each of those I have 3 fractions? AA equal to BB equal to CC. You are not going to use all 3 at one time. You're going to see that for one of those pairings, you have both. So jy gaan sê na my hê hoek A en sy A. And then you'll have, let's say, angle B, but not side B. Then you only use those two. Of sê nou maar jy het hoek A, maar nie sy A nie, but you have both side C and angle C. Then you equate those two to one another. So you're going to have one fraction that you have the information of, and then one fraction where you're only missing one part. Any ander breek gaan jy nie dan gebruik nie. Okay. So we're going to identify where do we have enough information to calculate one variable. Remember, we only calculate one variable at a time. Okay, good. Here we go. Example 1.